Hello guys, good evening guys sa ating lahat guys. Kumusta na ba kayo dyan guys? Simple lang pala yung gagawin natin guys. Gagawa lang tayo ng adobong pagi guys. Pero lagyan natin ng twist guys, lalagyan natin ng tausi guys. Parang gigisahin lang natin guys. Pero lalagyan natin ng tausi guys. Kasi kahapon guys, episode natin guys, yung halang-halang na native chicken. Siyempre may gata rin yun guys. Pag nagawa tayo ng kinunot guys, baka wala natin gano'ng kumain guys. Kaya i-alternate lang natin guys. Gagawa ulit tayo ng episode guys na kinunot na pagi guys. Ngayon, gagawin natin guys, simple lang, adobong pagi guys. Guys, tara. Ito yung pagi natin guys. Napagkita ko muna sa inyo guys. Ito yung pagi natin guys. Oh. Dalawa. Mamaya i-slice natin. Ito lang isang cup niya guys. Meron tayo itong pamintang durog. Meron tayong tausi guys. Siyempre guys, hindi mawala guys yung bitchin guys, pampapogi, tsaka pampaganda ng boses. Bawang, sibuyas, luya guys, tapos siling green, tsaka siling pula. Suka natin guys, tsaka tuyo. Guys, pagkaiwa pala natin to guys, hugasan natin to ng suka para medyo mawawala yung niya guys, yung langsa niya guys. Tara guys, update ko kayo guys pag nag-okay na. Sige na. Yan guys, na-slice natin yan guys. Ngayon, lalagyan mo natin ng suka guys. Para mawala talaga yung niya guys. Kasi pag simasi lang natin yan guys, para yung langsa niya guys, maiwan na natin. Maiwan. Pag hindi mo umano guys, yung langsa niya sumasabit. Pag mga ganito kasi guys, mga pagkain na ito kailangan lagi nakahugas din guys. Yan na guys, update ko lang ulit guys mamaya. Yan na guys, yung anak ko guys, yung umiyak na guys. Oh. Dahil sa guys, bawang tsaka sibuyas. Yan na guys, update ko lang ulit guys mamaya. Kina. Yan na guys, umpisa na tayo guys. Umpisa na tayo guys. Igisa muna natin guys yung luya natin guys. Nagpailit na kami ng mantika guys. Luya muna natin guys. Pag na-golden brown yan guys, ilagay na natin yung bawang. Yan na guys, ilagay na natin yung bawang natin guys. Lagyan na rin natin guys yung sibuyas natin. Guys, ilagay na natin yung pagi natin guys. Guys, ilagay natin yung tausi natin guys. Ilagay natin yung tausi guys. Yan. Tapos pamintang durog guys, ilagay na natin. Tapos ilagay natin guys ng toyo. Kunti lang guys para magkaroon lang siya ng kulay. Yan. Haluin muna natin ito guys para mamaya lagyan na natin guys ng suka guys. Ito yung simpleng luto natin guys na pagi. Oh. Yan guys, akit ko ulit guys mamaya. Yan na. Yan guys, lagyan muna natin ng sili guys. Akitin lang natin guys. Malinis yung bunting na ito guys para dito lang yan sa kusina natin guys. Tapos yung green natin guys, lagay na rin natin. Kita rin natin. Yan.
Tapos ilalagyan natin ng bitchin niya guys, pampapogi guys, tsaka pampaganda ng boses. May wagang bitchin natin guys, konti lang ilagay natin guys. Yan. Yan guys, update ko ulit guys mamaya paglagay ng suka natin. Sige na. Yan na guys, check muna natin guys, para mamaya lagyan natin ng suka guys. Wow! Wow, sarap ka. Sarap na guys. Lagyan natin guys ng 3 takip lang guys na suka. Pwede na yan guys. So pa. Yan guys. Update ko ulit guys mamaya. Sige na. Yan guys, check muna natin guys kung okay na yung ano guys. Wow! Okay na to guys oh. Ito yung hinahanap natin guys oh. Lumapot siya guys. Wow! Paparami tayo nito ng kain guys. Yan na guys. Maghain lang kami guys ng pagkain kanin natin guys. Sige, update ko ulit guys mamaya. Yan na guys, sige. Titikman mo na ng anak ko guys kung okay na yung niluto natin guys na tinawsiang pagi. Guys, okay na. Kain na. Tara guys, let's go! Ay na guys, yung tinawsiang pagi natin guys. Oh, wow! Ano pang hinintay natin guys? Kain na! Yan na guys, ang ating tinawsiang pagi guys. Wow! Ano pang hinintay natin guys? Nakakagutom na guys. Ang bango. Sarap guys oh. Wow! Yan guys oh. Tara guys, kain na! Yan na guys, katatapos lang natin magluto guys. Simple lang pala yung ginawa natin guys. Gumawa lang tayo ng tinawsiang pagi guys sa ating hapunan. Guys, bago tayo kumain guys, papasalamat muna tayo guys sa blessing na binibigay lagi sa atin sa araw-araw. Salamat Lord and God bless you. Amen! Guys, ano pang hinintay nyo? Hab-haba na! Let's go! Magkakamali tayo guys. Masarap to guys. Sarap magkamay guys. Panalo guys. Simpleng ano lang tayo guys. Simpleng luto lang. Tinawsiang pagi. So guys, masarap luto ng mga ganito guys. Panalo guys. 99%. Yan, walang tinik yan. Panalo guys. Tara guys. Haba na. Kaso lang guys, yung pagi guys ito, nabili natin, bihira lang. Pagdaan ko kanina guys, nakita ko, bumili ko ako guys. Pagka ano guys, swabe.
Hmm. Panalo talaga guys. Tara guys, lahat hindi pa kumain guys. Sumabay na. Haba na. Hmm. Ito lang guys, masarap sa ganitong isda guys. Yung buto niya doon lang may mga buntot. Kasi yung ibang part niya guys na mga buto malambot lang. Hmm. Yummy guys. Yung iba kasi guys, ang alam lang nila yung yung kinunot, pero mas marami pang luto yun guys, yung ganitong mga isda. Hmm. Panalo guys, sarap. Sunod guys, pag may nakikita tayo ulit, gawan naman tayo ulit guys, kinunot naman ang pagi. Kahapon kasi guys, yung ginawa natin, yung yung halang-halang na native chicken guys. Ay kumain ng anak ko guys ng black beans. Panalo guys, sarap. Panalo talaga guys. Taog talaga guys, sarap. Ini. Isang tao si. Mapapaan ni rice ka guys pag ganito yung na luto mo. Ani rice ang kalabasan guys, sarap.
guys, ulam ng anak ko. Bukas, tinira niya. Busog na busog yung anak ko guys. Panalo guys, sarap. Sarap guys. Sarap. Papaan ni rice ka talaga guys pag ganito yung pagkagawa guys na ulam na ano 99% guys, 0.5 guys, medyo mahaba na yung video namin guys, magpapalam na kami guys. Guys, huwag kalimutan guys, pakipindot na lang guys at subscribe and like and share guys para updated kayo lagi guys sa aming video guys araw-araw. Maraming salamat guys and God bless our homes. See you tomorrow guys. Bye bye.